guys. Nandiyan ko diri guys, ito yan guys. No, may hapon sa tanan guys. Orbe na sa nagtanaw ni guys. No. Sang tingog, bago pa magtingog kay tingog guys, kay bago pa akong mata guys. No. Welcome to YouTube channel. And me, Luigi, to another vlog. So guys, comment section na lang kayo. Comment down below comment section. Comment lang kayo guys kung ano ang gagawin nyo na vlog sa akin guys, no. Sorry na lang guys nga no di ko kalito kayo mag Tagalog guys, no. Bisaya Bisaya so makahibalo po Tagalog guys, pero gamay ang may bawan gamay. So kung tingog guys kay day hapon na day alas 4:84 na guys. Ang langit guys hapon na dyan guys, abin yung kuan guys, karang di hapon nagbinuang ko taon yung langit. Na itago ng kuan guys, no. Itago na ang kuan adlaw. Tanyag kuan guys nakita nyo na balay dira kahulyo na guys. Kanang ang balaya guys, kana guys. Ana sa akong katita na guys, sa akong tita guys. Ano guys? May hapon guys. May hapon guys. Ako dira guys. Kaluto din may kuan guys, pinignit. Pero wala pa naluto guys. So, sunod rin ako tong video guys pag maluto na guys. Thank you. Comment section down below kung sa inyong gamon ninyo nako na saan ni karinaon na vlog ana ba guys, no. So thank you, good luck, and tomorrow vlog together again. Bye.